নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের স্বাগত জানাই আগামী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ নপাড়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী রক্ষাকালী পূজা উপলক্ষে জুনিয়র কিং ক্লাবের পক্ষ থেকে সকলকে নাচাতে ও বিকাশ সাউন্ডকে তার অকাত দেখাতে আসছে রাধানগর থেকে সরস্বতী মিউজিক। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। मेरे बाप ने मुझे कल से किसी से पंगा लेने से मना किया है और इस बात का मतलब है कि आज मुझसे किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए। मौत भी मेरे पास आने से पहले मेरी अपॉइंटमेंट लेती है। तूने ना अपॉइंटमेंट ली है, ना ओकेजन देखा है, ना ही गूगल का लोकेशन। अपनी जान बचा के निकल ले, आखिरी मौका देता हूँ। गो! নপাড়া জুনিয়র কিং ক্লাবের ছেলেরা যখন সরস্বতী মিউজিককে নিয়ে আসছে, তখন তো তোদের শুধু রাস্তা নয়, পুরো এলাকাটাই ছাড়তে হবে। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। गोली गोली चलेंगी, गोली पे गोली এসপি মিউজিক সেন্টার, ডায়মন্ড হারবার।